मुझे भी। और ज़ेब्रा है। So this I'm going to feed him. This I'm going to feed him. कैमरा तोड़ दूँ। कैमरा डाउन। This for the bigger one. Boink. Yoink. Stop it. He's so big, na? From both the sides. अरे reindeer उसका बच्चा है। इधर भी reindeer। अच्छा? ओह, what है रे? एक कुदर से बेटा है, दो है। मतलब तीन है, हाँ। ज़ीब्रा, ज़ीब्रिया आ गया, ज़ीब्रिया। देखो हमारा ज़ीब्रिया। ओ बेबी, बेबी, देखना ज़ीब्रा के पास छोटा सा क्यूट लिटिल बेबी दिख रहा है। गर्ल है वो बेबी। जो स्टेन ने कार बताया टाइगर आ रहा है क्या? क्या कर रहे हैं कामन? मेरे साइड पर जिराफ है। ऑस्ट्रिच है वो? ऑस्ट्रिच फिश को खाने के लिए आ रहा है। हाँ देख उसको। पकड़ लिया। ये वो चीज़ क्या है? वो ज़ेब्रा पास से दिखा। Yes, lion. Lion's pride also. The lionesses also. 2 lionesses and 1 lion. Lions are over here. Lion, Rudra. तू lion देखा? हाँ, 2 फीमेल है और 1 मेल है। 2 फीमेल किधर दिख रही है? एक उसके बाजू में और एक उसके पीछे। आगे चलो ना, मुझे उसको फेस दिखना है। Tiger is just in front of us. Sure. Here, tiger is. There's one male. Where's the tiger? That's the king. I told not tiger, lion. See the lions. There are 2 lionesses and 3 lionesses. And they're looking at us. Will you come and eat us? I don't think so. Oh, zebra! Where's lying on the ground? Look at the giraffe. They're feeding the giraffe. Reindeer. Baby reindeer. देखो baby reindeer के पास कोई फन नहीं है, इसके लिए दिख रहा है। 2 है, 3 है, हाँ 3 और एक उधर भी है। Baby
Over there. He's over there. There are two. Hey, Joey. See those lines? Oh, I see that dino. Look at real. Show me your face, the dino. Not dino. Hi, I saw his face. His face is cute. White rhino. Take a look here. तेरे को भी डालो क्या? उसका इससे कपड़ा पकड़ लेगा बस। Ziki ये स्टैचू है वो जिकी दैट्स अ स्टैचू।
Get back down. मेंढी के साथ फोटो। ये सब क्या आगड़ी क्यों जा रही हो ना ये गड्ढा करते हुए जाते मेरे को लगा था कि बहुत स्मेल करते हैं ना। और जिराफ है यहाँ पर यार। 230 जिराफ। अभी इसमें क्या है? जाएंगे तो हम पकड़ेगा नहीं हम ना। I found some raccoons. We are going. I know. I found it. लेना पड़ेगा मुझे तुम्हें सीटिंग वगैरह मिलेगी नहीं। जल्दी से elephant. Hedgehog है। नहीं तो उसके अंदर हाथ बिल्कुल नहीं डालेगी। चुपता है वो। नहीं डाल रहा है मेरी बड़ी। अगर वो मुझे खाए, अगर वो मुझे सर जी की इधर हम इधर। Let's take it turn around. Look. ये जरा सा साइड हो। देखो जल्दी छोड़ो। वाह